A very short message kanya tayo amin, iti daytoy agsapa limpaset within 30 minutes. God already provided everything we need. Haan nga material, no diket all the spiritual things we need. Apay nga haan nga material, ti material sumarsaro no laen, no ti spiritual na ito. Tandaanan nyo, dayta. Nalaka para ti apo nga ito, ti kasapulan tayo. Ti kang runaan nga need is spiritual. Taoray no bagim amin nga banag no awan ti spiritual life mo, impyerno papanam. Ngam no da kanyam ni Kristo, you have everything you need. Short message na ilawlawag kung tatay kay will of God. Now let's do the will of God. God already provided everything we need. Hanga may isina data, iti church. Let's pray. Lord, please speak to us through thy word again. And as the word of grace is given, help us to respond by the grace of the Spirit of grace. In Jesus' name. Amen. Mga kanta tayo kakabsat, iti may salain. Let's sing Adua, work for the night is coming. Work for the night is coming, then say closing until then. Wait a second. All together now. Work for the night. That's you're singing the second. All together now. Work for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work is bringing flowers. Work while the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work for the night is coming. When man's work is done. Work for the night is coming. Work to the sunny noon. Fill bright the stars with labor. Rest comes sure and soon. Give every flying fish something to give its Lord. Work for the night is coming. When man works no more. Work for the night is coming. Under the sunset skies. While their things are glowing. Work for the daylight lies. Work till the last big faded. Faded to shine no more. Work for the night is coming. When man's work is done. Trabahukan. Paumayon ti rabii. Awanan ti trabaho ti rabii. Paumayon ta iti silnag iti bigat aglipasen. Trabahukan ta umayon ti panaglipas ti biag mo. Trabahukan. Kunana. Napintas to dahi tano may lawlawag the fatherhood of God. Napintas kinaadal mi nga talaga I intend to expound it kada kayo. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Ephesians 3, 18 and 19. Ephesians 3, 18 and 19. Say amen if you're there. Basahan tayo nga kikita. Okay, verse 18, begin. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Lord, ipakaamong kadi, kadagiti amin nga dingding nagtata, nga awan ti inyimod mo kada kami.
Awan iti inked mo. Amin in pakaam mo. Ultimo ti parabor, inawat mi nga buong buo. Haan ko mga sayangan ti membro. Maawatak mo, haan amin nga agdingding ket anak mo. I also know that, Lord. So nga ti kararag ko, no, at naman dito'y nagtitingaan mi, ti saan pa'y nga naisalakan. Gaw atin yun, Lord. Ket kadagiti matpudno nga naisalakan. Gaw atin ti adupay nga parabor mo. Ipakaamom ti kapatid. Ti banbanag nga aramitin mi para kanya. Gusto di kinantabi tatay. Work, for the day is darkening when man works no more. Umayon iti panagsipnget ti rabii, agi buston ti biyan, haanton ag trabaho ti tao. Agi kis kadi nga agnanayon, jay impyerno, iti tao nga awan kini Kristo, amok nga ti answer na amo tuwen. Ngam inbagam ti sao, habang at dapay ti pagkakataon. Gawatem man kadi, dagiti isalakan. No daman dito iti awan nakam na ti banbanag may papangking ka. Ipagaladket mo kadi spirito ti parabor. Tinakabukbutin nga agnanayon. Awan pagbunganda because they are judicially and morally blind. Kaya da katawaan da ito, Lord. Kaya da nga ishrag ayan ti shoulder da. Niya ko mabibiyang mo nga pastor. Kunada. Iso nga kakaasyam man kadi. Kakaasyam kadi ako. Haan ko nga biyag to ipakpakaasi. Kasyam no daman. Kat dagiti pudno nga say, ikamtirag ko. Nga habang adapay ito'y bulod na biyag, mausar ti biyag mi para kita. In Jesus' name. Amen. God already provided everything we need. Tugo tayo. Good morning, kakapsat. Kalpasan ngayon pakamo ti Apo ti pagayatan na. Amin nga kasapulan inted na. Tuwa da ito eh. May be able to comprehend. The meaning to comprehend, mawatap. With all saints, what is the breadth, length, kaunag, depth, kinkangato, height. Ket maamwam ti ayat ni Kristo. Nga lagpasan na ti amin nga panakamo, that she might be filled with all the fullness of God. The meaning dita, kakapsat na ito, filled with all the fullness. The meaning na reta, hantay masukat ni Apo Diyos. Nga mabagay nga mapunuan tayo. The short meaning na, maiparaman na kanya tayo, ipan nakabalit na. So the title na, in providen ti Apo ti amin. Kasapulan, no na isalakan ka. Ephesians 3, verse 19. And to know the love of Christ, which passeth knowledge. Jay word, jay phrase nga to know, it means ginosko. The meaning ti ginosko, experiential knowledge. Amom jay parabor. Amom ti pagtataderam. Amom ti atakanyam. Nya jay love. The word love ditoy, ayat ni Kristo, kanatuan nga klase ti ayat. Teacher kat. Sige. And to know the love of Christ. And then third, jay sa unga, knowledge. The word nga, which passeth, ano ka ba? Which passeth knowledge. To throw beyond the usual mark. No dahito iti inted ti Apo nga pagpatinggan tilaing mo. Dahil barsak na. Nga tupay nga ti maawatan. At dabanag nga inted na nga haan mula ang ma-experience kata. Uray ti agnanayon maited king ka. To know the love of Christ which passeth knowledge, that she might be filled with all the fullness. The fullness dita is state of completion. Awan ti pagkurangan na. At isummarize ko, at dainted ti Apo nga pan nakaawat, nga haan mo dapat nga sayangan. Nya ngay di jay, dahito ti church.
Ti church ket maawatan na able to comprehend. Nya ti meaning ti able to comprehend. Maawatan jay inted na. And then maamwam, hambula maawatan, maamwampay. The experiential knowledge of the fullness of God. Nanana, kangailimot ni Amo Diyos ni pagsaatan. Inted na kay masapul nga maamwam. Nya ngay tinasken nga maamwam. Nya ngay jay tunaw. Uno na rin tayo jay inpakaam muna. Jay inpa-experience na nga aramid na. First, Ephesians 3:16. Pakibasa man, direkta ti Saudi Apon da ito eh. Reggie. Hangkay puman pa ng Ephesians 3:16. And we would have the order of glory, to be strengthened by the Spirit in Kakapsat, inted na tipigsa ti Holy Spirit. Meaning, jay ipaaramid ti Apo, maaramid mo. Haan nga gapuking ka, gapo ti Espiritu ti Apo. Maikatwa, agnanaet ni Kristo, verse 17. Sige, Reggie, verse 17. But Christ began your hearts by faith, that ye be included the love of God. The indwelling Christ, that Christ may dwell in your hearts by faith. At the kanyang ti strength, ti Holy Spirit, at the kanyang pay ni Kristo. Maikatlo, pinundasyonan na ka, kinpakpakanan na ka. That she being rooted and grounded in love. Nya meaning na, paunagan na ka ni Apo Diyos. Haan na ka, baybayan. Maikapat nga inpakaam muna, kompleton ni Kristo. Verse 19, Justin. Verse 19. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Ang pag-ibig pa ni Kristo, sa pag-ibig pa ni Kristo, mahihiwalay ka. Mabalin ka kadi nga mapukaw, ayat mapukaw ka, mayadayo ka. Haan. At akadi tirigat tibiyag, nga mang pasina, king ka, tirigat iti ayat ti Apo. Apay. Gamin siya ayat nakat, eternal. Romans chapter 8, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, nakedness, famine, peril, or sword? Agasan magbag na katirigat, ibagpagana. Rigrigat ka anak, laglagi po ay ayatin ka. Awanan ka anak, laglagi po ay ayatin ka. Sige lang anak, agtrabaho ka lang. Hang kabaybayan ay ayatin ka. Natayak paraking ka, hang kamaisina, ti ayat ko. Di ka maliwaliwag. Our completeness in Christ. Tinagpintas pa, alagrigat ka ti amin, hangabali anak, panglangit ka. Di sa ngumun ti rigat. Our completeness in Christ. Inted na ti strength, tapno makayanan tayo. Inted na ni Kristo, tapno kompleto tayo. Pinauneg na tayo. Hantay maisina iti ayat na, panglima. Itihaan nga masukat nga ayat na. And to know the love of Christ, which passeth knowledge. And then, pinatagder na ti church. Itihaan nga masukat nga ayat na, ay nga bilag na. Ephesians 3:20. Justin. Huwag mo nang i-quote it from memory. Sige. Now the believer is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Is the power of Christ working in us? Wen, kakabsat. Kitain nyo laengan ani Jonel. Hangabiyag nga nabaliwan data. Storya at sino ni Jonel? Ni Jonel, tiawag mi, attorney, no case. Abogado nga awan kaso na. Sikan idisakbay na isalakan isuna, nalaing nga mga ramid, iti aramid ti abogado. Hamang nga abogado.
Iso pa'y agpirma, hama nga abogado. Iso pa'y makibiding, hama nga abogado. Iso na pa'y mangpartoy tinagan nga naawa mo nagan. Aw matao nga madanagan. Idi iso na ni Janet Lim Napoles, nga lalaki. Gasa nga'y tilaing na. Amin day ta, Pastor, aramidat kidi, kuna na. Pinull out ni Apo Diyos, iti kasjay nga biyag. Insalakan na. Binaliwan na. Tatamangas nga saba. Bagayo man kanyak, no nga bilag ni Apo Diyos, tinangbaliw kita. The active power of God working. And then, no nabaliwan, ti insalakan na, unto Him be glory in the church. Amin inted na. Para iti pakaidayawan na. God's glory in the church. Dahil pati maawat na ipakaam mo kanya tayo. Haang kabaybayan at daamin kanya. And then, noam mo, di unawain mo. At dagayan kanya, di aramidam. Comprehend. Kasano na nga pakaawat kanya tayo. Inted na di Ebanghelyo. Ephesians 3:6. Ephesians chapter 3 tayo, verse 6. Brother Galileo, Ephesians 3, verse 6. Ni Kristo na tayo, ni Kristo na itanam, ni Kristo na bunga. Iso na kay salakanan, kapsat. Nuhang ka na isalakan, maawatam dagito, inuhang kasi. Tapno makaawa na king ka, imo na nga inted na, kaya pakaisalakanan. Verse 6. Verse 6. That the Gentiles should be free and of the same body and party our souls. Promise. Kasano ka na isalakan? Babanti Ebanghelyo. Tapno maawatam dagitoy, inted na, ipan nakatay, pan nakaitanam, panagungan ni Kristo. May katwa nga inted na, inayon na ka, tibagina, which is the church. Amin tayo, tapang church garot, Ephesians 3, verse 6, all together, begin. O da kayo hobby, 1, 2, 3, 4, 5. Surwang kayo ti leadership one. No inbaga na, doon na nangagyo, basaan tayo man, haan kayo nga makisayan, sumaysaya kayo no makibasa kayo. Gamin, jay mangisursuro kanyayo, jay ibagpaganahan yung pagtaksan. So kung madya teacher ko na, pakitaas ang kamay kung sino ang present. Apay, naskan pa lang tayo ko ti present tak nga rodet. Imbaga nga ro jay teacher. Pagayatan jay teacher, kalooban ng teacher na itaas mo iyong kamay. Kalooban nga niya Kaya na nga makita na ka. So kung imbaga nataas ang kamay, apay, tangatong pay na. Ingatong. Kung na naging teacher bidi, may isang marketing business. Sinong gustong yumaman, taas ang kamay? Ay, kumatay tayo, kooperativa. At da kami ti-training diti word na. Panagsurot, di ka pa'y maaramid, pumanang ka. Una na. Ay, una niya. Panangingato na ti ima mo maaramid. Maaramid mo siya naririga. Huwag mo tayo niya. Kung na yung tinakon ko. Nagsimple, di pa nagsurot. Okay. Basahan tayo manan, Ephesians 3, verse 6. Begin. Of the same body. Tapno maawatan tayo dagitoy, inted na ti panakaisalakan. Sana tayo to inayon ti bagina, which is the church. And then, the Data Unity Church, in pakaamuna, tinaingloriaan nga ministry na. Bishop Eli, Ephesians 3:7. Though I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Paggungunayan na the working of His power in the gospel, in the church, in the ministry.
The gospel, the church, the ministry, in pakaawa na pa'y, iti kinaba ng tipan na kaisalakan tayo. Ephesians 3 verse 8, Brother Ruel. Ephesians 3 verse 8. And we who are blessed by the least Of all saints. of Tayo. all things, and this grace given, that I should preach among the Gentiles, the unsearchable riches of Christ. Anya tihaan nga masukat nga ba ng ni Kristo. At thank you, Brother Ruel. Brother Maxi, anya tihaan nga masukat nga ba ng ni Kristo. Gospel, yan sir na. Salvation ti result na. The unsearchable riches. Nagsimple nga sa gospel. Nga mga masukat jeba na. In pakaawa na iti mystery kanya kayo. Aponobio, tumadar ka man. Anya ti mystery. What are the mysteries? Number 1, the gospel. Apay nga mystery ti gospel. Apay. Haga na-reveal ti Old Testament, nga ti anak ti Diyos, mailan santo jay cross. Nya ti may katwa nga mystery. The church. Apay nga mystery, kasano nga mystery ti church? Mystery of the fellowship. Ilaw-lawan ko, sige. Nya ti church. Jews and nagmaymay sa ti Jews and Gentiles. Kakabsat natay nga Hudyo, apunobyo, tumater ka. Nya ti kita ti Hudyo kanya tayo. Aso. Nya ti kita ti Hudyo kanya tayo. Hanga maikari ti langit. Nya ti kita ti Hudyo kata tayo. Awang kararwana. Ay nya ti kita ti Hudyo kanya tayo. Awan tulag na kini. Kini ako Diyos ha. Reject na ni Kristo. Reject tayo. Ngam diin parangaran na. Ipalimot. Kasali tayo. Isalakan ko ti tagasantol. Sa kunto inayon dito'y bagi. In pakaawat na. Kanya tayo. Sanan to in pakita ti sirip na. Ephesians 3 verse 10. Pastor Solo, Ephesians 3 verse number 10. For the intent of our principalities in power, in heavenly places, nang ipakitaan na pastor tilaing ni Apo Diyos. Church na. Sino ti nang ipakitaan na pa'y? Principalities and sino dagita? Dagiti sa iro. Impakaam muna kadagiti demonyo. Basta kastoy, inayat ko ni Nora. No insalakan ko isuna, awan ti demonyo nga makaala. Ti insalakan ko nga church, awan makaikat. Ti ayat ko. Wisdom ti awag na diyan. Then ti maudi, the eternal purpose. 3:21. Amin tayo man, Ephesians 3:21. Tintay pa naglipas. Begin. Throughout all ages, pag sinabatan tayo. Kita nyo, the fullness of God, strength of the Spirit, indwelling Christ, founded and nourished, completeness in Christ, incomprehensible love, God's active power, God's glory. In pakaamuna, babaen iti gospel. In nayon na tayo ti bagina. Inikkan na tayo ti ministry. Inted na ti awan sukat nga baknan na. In pakaamuna ti palimod. In pakita na ti sirip na. Sanan to inted ti panggap na.
ayan na amin dayta. Pag sinlabatan tayo. To know and to comprehend at the amin iti uneg iti church. We experience the fullness of God through the surpassing love of Christ for the church. And all God's people say, at the amin kanya tayo. Ngarod no damin basaan tayo man daytoy. Guray. Ephesians 5:17 nagpasimuten. Guray. Ephesians 5:17 all together begin. Okay. Nya ti pagayatan ti Apo nga maamwan tayo. Next. Hebrews 12:28 all together begin. We're receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have praise whereby we may serve God acceptably. Sabatan tayo, iatras ko. Kakabsat no, da kanya tayo amin. The basic answer is, know the will of God and you serve Him acceptably. Dito tayo aglipas. Ephesians 4:15, Pastor Junet. Pigsaan man nga basagan, please. But speaking the truth in love, we go on to believe in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and contracted by that which every joint supplies, according to the effectual working in the measure of everyone, they get increase of the body unto the edifying of itself. No, yung salakan na ka ni Kristo, the simple meaning na daytoy. The church na ipada ti maysa nga bagi. Therefore, iti bagi, ti church agkunay akas bagi. No, inya ti ammom, ipakat mo ditoy. For example, ammom ti ag-repair. Hang ka lang ag-repair ti business yun. I-repair mo di maitulong mo. No, si kakat singer, kung nalagay teacher me, hang ka nagkanta di banyo. What I'm washing for is not for you. Agpatingga ka lang dyan. Ikantam ditoy para ti dayaw ti Apo. Kayam ti agtugtog jerwar. Awan sir-serbi na itugtog mo toy. The church must function as a body. Sika kuma nagraduar ka iti nakapasa ka iti awan na di, LTE niya. LPD. Basta di dyan examination, licensure, examination, at damat iti ag-exam, akur-kur-kur, makapasak na ta. Surwan! Amom ti ag-computer, aramidon para dito. Kasla kumakanya. Ada amok nga doktor, ada umasidig nga membro, di niya sidig ko, sakti bang imidyate. Dok, tulungan mamad. Dok, sige na. Sige, pastor, agsurat ka na. Dok, ti recommendation tapno. Eksamo na, idadya tapno malibre kami matiagas to. Muna, pastor, nalagay surat, niya panbijay, at na libre, at na agasan, apay. Nagtitinulong tayo nga raw. The church must function as a body. Number 1, God's purpose ket pagsiyaatan ti bagi. Hanaya ti bagi no mabisin mangan kusto. Kasano nga no iwan ko kung nanay siya ka mabisina. In baon di utek. Mabisin siya chan, saka magnaka. Diyak ngay, kung nanay siya saka. Mangan ngay nga raw. Ay, mangan siya, baka ba? Pahingiwan siya saka. Makadanon ngay nga raw. Pagtitinulo. God's sport. Magnaka, pagkajisto. O kanawa, nagtuktok ka. O karabo ko, magsaw ka. Manang linda, umuta nga man. Nagbayad ka, gumata nga man. Hangakop, tigatangam. Kinan mo, ngipon, tinulong kayo. Sige muna gan, tunawam, ani. Samon to'y waras, sino si Mayaat? Datayaw, pagi, nagtitinulong tayo, datay mula, mabindisunan. Maikatwa, the church ket mapapigsalaan, no amin nga paset ti bagi, agkunkunay
That is God's will. Third, in talaga ni Apo Diyos ti parte ti pagi nga dausap na, awan ti mata nga makaala. Handa dapat agapa, dahil ti mata kin ima, kuna ni Paul. Kuna na di ima, awan usar mo mata. Kuna na di mata, hamo magaw at no haam mo makita. Nagapa da, nagtintinanog da nga raw. Haan tintinulong da. Kaslakin alay sa manan, hindi kalman. Alauna, ti malabga na 7:30. At dada di ospital. In-x-ray da di ima na. Dito. Nalawag ayam di pa nag-x-ray da. Sa balay pagata nga opiraan da. In-x-ray da manan ijay. Semento mo lagayam ti solusyon na. Kasado nga si mayaat. At da nagtitinulong. Specific functions at usar mo. Then pang-upat, as the members move, agkunay tayo, ni Apo Diyos, mangtedwet, iado na parabo. That is God's will. In pakaamuna, the strength of the Spirit, the indwelling Christ, founded and nourished our completeness in Christ, incomprehensible love, God's active power, and God's glory. Tatlo maawalan tayo kayo, pakaam muna, ti pakaisalakanan tayo, inayo na tayo ti pagina, inika na tayo ti ministry, inted na amin kanya tayo. Nyarabita, unawain mo ano ang kalooban niya. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Ayaten nakakapsa, haan nyo sayangan ti parabor ni Apo Diyos. Tumakder tayo, pasaan tayo nagkikitan tayo. 2 Corinthians 6, verse 1. Igitan tayo, nakapsa, 2 Corinthians 6, verse 1. All together, begin. We then, as workers together with Him. Dahito iti parabor ni Apo. Daamin kanya. Haan mo sayang. Hanyo sayang. Nupod no nga save ka, dapat mausar itiyag mo para kanya. Dapat adda-arabidin para tiyan. Huwag sayangin because God already provided everything we need. Lord, thank you. Very short message, 30 minutes only. Ngayon, pakaawat ni Saong, amin na kasapulan ni at agayam. Suruan na kami, aggunay lain. Halabas na aggunay mi, igunay mi di pagayatan na sang-ayon iti kababalin mo. God is love. We need to minister with love. God is holy. We need to minister with holiness. God is a giver. We need to be cheerful in our giving. God is just. Dapat nalintig mo iti panagdani. Tulungan na kami, agbalin ka na kaayo isang wala. Awan sir-serbi na tibiyag ni. No awan ka. Haan nga trabaho. Kwarta iti mangtid ti definition tibiyag ni. We have only one life to live. One shot to take in this life. Usaram ka di daytoy for your glory. Naawatan ko man itong galmembro, ti kapatid, ti pagayatan. At agamin, nagiti kapanunutan ama, which you know, nga apay ko magserbiak, nagad-ado pagkasapul. At apay di man nagpasugnod, napasaktan madinan, ti ammo na nangabak isong na. Handa nga ammo nga pulos, pag sukimaten na, saybak nga ta, kunana ko man. Ay ayatag pa ni Kristo. Lord, hangko nga biyag-tibiyag ka. Ngam inted nak nga mangpakan, katapadakit ikararan kita. Haan ko nga masayang, iti parabor. Lord, please, uray panagyaman lang, iti maitid. I beseech you therefore, brethren,
by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Kanakam tinapakumbaba nga nakab na ibagani, Lord, o sarem tibiyag ko for your glory. In Jesus' name. Amen. A short prayer for each of us. Itad kuman ti basit nga panawan, ti panagkararan. Ay naoray no bagim amin nagagat ti panagadan. Panagtrabaho no awan ka iti pagayatan ti Apo. Agreg-regat ka bukod mo. Napatid ngar aramidem ti pagayatan ti Apo. No naisalakan ka, it is God's will nga si ka mabaw isaran. Dadya tinalatak. Basta ammom nga save ka. Driver ka, why not drive for the Lord? Engineer ka, why not be engineer for the Lord? Ammom ti computer, apay ka di kag computer para ti Apo. There is something you can do. Amamikin Diyos mi, rebuke the hardened hearts, dagiti natatangsip, ket ibagada ay kumangag serbiya. Tulungan takakaasi ti kasta nga kapanurutan. But give rejoicing kadagiti addanakam na, nga ammuda ti kapatid may papanhinga. Dawatet ti adu nga kaasi. Kasi teacher mi kuna na anusam ti agisuro. Anusam. Kuna naman iti lakay nga theologian, expound the Word of God in its purest form. So tinaramid mi pinasa mi ti sao in its purest form. Da kayon Apo iti mangbindisyon. Awatan kadi iti kantami. Di kantami kat until then, habang or-orayan mi ti langit, pagserbiyan da ka Apo. Pagserbiyan da ka. Until then, habang or-orayan mi ti langit, kung ano yung kanta, my heart will go on singing. Until then, with joy I will carry on. Until the day, my eyes will behold the city. Until then, that God calls me home. In Jesus' name. Amen. Kantaan tayo pa, then nagpakada tayo, let's sing, until then. Asakot. Mag-umadyo mo na. Yung first verse na. Ipusok ka no at kanta no malagim ko. Muna na. Nga iti sakit dito'y stepping stone. Kat iti nalawa na daldalanan iti biyag. Winding. Muna na. Daytoy nga napuan nga titikra nga lubong hanga daytoy iti balay ko. Muna na. Kat habang chorus or orayak iti langit, agkanta, chorus pa'y, agkanta iti puso. Habang or oray, until then di langit, agtultuloyak, ginggana maimatangan ti mata, jay langit nga syudad, ginggana ni Apo Diyos, ayaban nakton na agawitan. Next. Dagiti banbanag dito'y lobo, lumitum da, kat umawan, ipatig da. Kat nulagipag, kunana, bulog laang ti amin. Kat ti banbanag dito'y lobo, nga nang pakurag-rag ti pusok. No malagip kunto amin sa langit, amang paisang tula kanya. Kunana, amin nga rigat ko dito'y, jay langit, paisang naktulaan. So nga habang or-urayan ti langit, agkanta iti puso.
Third stanza. Daytoy makabannog nga lubong, ti amin nga trabaho kinriga na, mangted na iti lagingit kinapa. Ngam ti kararwa ti tao kasla agila, nga no napalubusan, pangtangatan gayam, panglangit tay gayam. So habang ururayan tayo, let's carry on to the will of God. Shakti Pangidalan. Until then, my heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along a trail. That's winding the ways upward. This troubled world is not my final goal. Habang ururayan, but until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day all the things of earth will keep and lose their value. If we pulot mo lang there arrows for a while. Magpasakit pa suffer that caused my heart to tremble. Lagi pantay ito siya langit. Remember there will only bring habang ururayan tayo sila but until then my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on, tuloy lang, until the day behold that city, until the day kung tinubong nga makabano, this weary world with all spoil and struggle. Palatingitan na tayo. Maintain its throne of misery and laglagin mo yun, salakan na si Kararwa. Soul of man is like a waiting camp. Ano pagawin na kayo? When it's released, it's destined for habang ururayan tayo. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day that city, until the day speak home. And all God's people say, baka naman.